Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah, sesabat beten kaula amul ja'aki, sabat beten kaula ta'zimi, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Miftah Kiai Haji Aminullah Saleh, terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Ahmad Nawawi Harar, terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Hashim, benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran dari takmir Masjid Al-Abrar, dan seteja jajaran remaja masjid, dan seteja jemaah masjid, sekesempatan mangken hadir areng sareng ika di tempat tanpa terkecuali sebutan kaula hormati, sebutan kaula amul ja'aki, tokoh masyarakat, para sepuh, piri sepuh, secara istimewa pemangku desa Larangan Pereng beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak muraki masjid cukan amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadin ta'adabu dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah, angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kadin to orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah, amak muraki masjid kak dinto cepun ulama beda dua pengertian. Abangun masjid seemaksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah, otaba al-ma'mur al-zahiriyah, abangun masjid kelaben makna secara jasad otaba kelaben makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken otaba
jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesi ke masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib hukum ada kesengatelak nikah abruseen. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identik akidah ke orang tukang sapu na masjid, tapi sengatelak kan najis nikah andi kewajiban untuk langsung abrus masjid. Cimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapu na masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahlinya poe Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kotor sapuin beda si tak pantes ereng kesin benare kak dinto areng kesen masjid. Situmbek to Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ummu Mahjan kak dinto tak pangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasa Kanjeng Nabi mana bi ke masjid tak pangki ban Ummu Mahjan nikah. Abrusian asapuan agak sering kes masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan gak dinto tada. Kanjeng Nabi ku tak apa meriksa tidak ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Demu Ummu Mahjan mi tada mi tay ketela. Akhir sahabat pah jawab dak Kanjeng Nabi, Ummu Mahjan gak dinto ampun tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun tinggal dunya. Ummu Mahjan sedah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni kau tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni mun Ummu Mahjan la saya arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan seda engkau bakal abejeng aki kaja serta Ummu Mahjan fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dek Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dek hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid ben seda sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal dadi syafaat pertolongan dek ka orang sampun sedeng hari kiamat. Makanya kebiasaan Madura kak dinto saya kula ben ajunan ketika beda orang seda ni kan biasa na manggil kiai tang dia paling nguning kiai tak langkong ijelau kesehatan tak langkong interaksi ben masyarakat biasa ada tek kiai mun tak tege kiai rabu kak dinto tak bejeng aki. Makanya saya ngak mun beda orang setan ni keden tek dimin dan tek aki ke kiai. Apa sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama kak dinto warisna nabi ban rasul. Manabi salat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat, maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tade salat tak kiai, salat tak ulama, salat tak guru kaul ajunan dek ka orang sampun seda kak dinto bakal nolongin bakal dadi syafaat nang yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Mun bisa salat kak dinto dente aki sampai depak ka 40 orang. Mana tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan sopa beteti telok. Umpama sabu aja ngening kapeto, maka benih kapeto ni kebeni pah imam yada pah ibu dih loros beni, tapi imam beda yada, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina boleh. Ni cara namun orang sabu aja ngaki kak dinto tak sampai depak 40 umpama kapeto, ikeng cek sarana mun pah ning kapeto sentar. Wala keng tetanggan absab kapir. Enjak keng takok lu ben sampean kan tikatna tak pada ben kiai tangki kak. Mun kiai sedawu make seda aja napa. Orang nikah abu ebu sentar tege tak buah. Malah dimin ki As'ad Samsul Arifin situ bondo ketika seduh orang nikah puluhan ribu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah nak isabuk ke masjid. Jenazah yo ke masjid nikah tege tak nemu tempat jalan untuk ngibadah jenazah. Jenazah sabak kadari salah orang langsung takbir langsung abajang takut tak milu kenengan. Beda saat takbir aduk dejah, beda saat abajang dup lau. Kadarin banyak orang. Mun guna ben sampean macam-macam. Selapah mati kol sangat sing ngalem. Bah tempo nak resek cek-cekan. Pahesian lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan selakek papaan je mati cenujan ni ke. Mati kelero padahal mati bi Allah benih mati tibi dia si bini nyampit aduh 2 kilo boleh deh mati murki nyampit tak iya lek jak saking 2 kilo je oleh nasi aku tak pendonan jak sete karo oleh sehari me 2 iku cak gelak grup nak ke sampo dia deh bu mun eman tiada centar kareng mati sampean ka pasar gua
Sambil namun iman cak giba beras, giba tenggang pun. Nyaman saat tahlil beri lah lagi di. Tapi umpama sahabat aja enggak dintoh bisa identik Pak Polo dan tak Pak Polo dimin. Umpama tak ada Pak Polo umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham niku lekas turun mari. Ya mun paham apa bukan kalau aku. Iya mun saya bebannya ku tak leso jatah sih. Ayo kok. Mari solat. Usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni gelo. Apa sebab muntatang kene kenyakseen kau orang gak dinto bagus mayit ni tak burung boleh bakal masuk surga. Amin kau teh. Allah gua enjeng ngene. Betul pak garing apa pereng dina ni. Bergendong ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sini kah Kanjeng Nabi ini kata mana bentai wasiat sareng sahabat. Kanjeng Nabi awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu atetiaki kaula masuk surga. Kanjeng Nabi bahadabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng kun muhsinan petitireng bagus kaki lah masuk surga. Sahabat ni kamatur dia Kanjeng Nabi kaifa adari wa ana muhsin. Dak remah cara nak kaula ni kauning jak kaula ampun dadi orang bagus. Kanjeng Nabi bahmatur saljironak mun tro tahu kaki-kakinya bagus apa nje tanya lagi ke tetangga nah. Kes mun tetangga ngocak keng mundeng jelau kana pepan tekai omku. Wah dia pepan tekai jelau. Dadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah. Sampai pada hadis lain mara'al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksein dak situ orang-orang gak dinto bagus, Allah gak dinto tak usah ajling aman langsung bagus nih kan. Makanya mun mayit sebelum berangkat saksein ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam kan sedekah. Nomor 2 saksein almarhum sesede gak dinto orang bagus nah mulai satanian ngucap bagus kabi maka bi Allah ni kalau sungai tulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Maka nak saksiin ya tahu tak kok tetangga di tempat kasih meleng almarhum orang bagus ki putan njak cang melekat aduh pandang kan ada dia kayak insyaallah punten mundeng matura ni bagus kapi thank you kan jangan ada saya kemi masjid dia ya kan bagusnya man enggak sampean ni kayak beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan ya mun tak diberi kan tanya tak kok lupa ya kan ini kan tanda yang bagus enggak sampean ni kan cek saking tak bagus kan tak kira ntar anu apa makin sampean ntar gak kantu ni kan cek benih keng tak payah benih keng tak leso maria terawi malah cek pun gelok celep ojen tinggi mun sak pasaan malam ni kan andi lah aku cek siang tak bisa. Wah cok pendong benar kuah ni maksudnya hulugan sampian payah jadi mun malam perlu istirahat leso tinggi ila roga-roga gula ni siang gula tedung tak bisa maduk malam kau jangan depak ke rumah kau telok depak sahur deki mari ngakan imsak tak milo boleh ki beda ki Allahumma sholli ala Muhammad pon abali boleh ada ketika Kanjeng Nabi gak ditutukak polan umum mahjan gak dinto set Kanjeng Nabi tak ibri kabar sementara je pun Kanjeng Nabi cak ibri na tahu arah pemaleng kok bisa apa je ngaki fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah tanpa jeung bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat polan Kanjeng Nabi gak dinto ampun la tak mengki ampun tak mengki dak ka jenazah umum mahjan ampun eko buraki Kanjeng Nabi pah minta atur ka sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan. Akhirnya Kanjeng Nabi kak dinto sampun ada pak kuburna umum mahjan pah ngolok salam assalamualaikum ya umma mahjan makanya sambian mun lebat esiting kuburan kak dinto sunat takci ngolok salam assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun salam kak dinto beda terlalu macam kak beda salam kak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib contohnya
ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seetas panggung sunat seebebe wajib cuman wajib alal kifayah situng saus beda nyempit selain ampun gugur. Senomor 2 salam nikah jawab hukum sunat tak wajib. Salam apa? Salam orang ngabejeng innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullah. Wah nyampi dia boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Benih tamu tak usah sampit dia. Keng sunat artena mun abejeng berjamaah adung bareng maka ketika kau dah assalamualaikum warahmatullah seekan to nikah assalamualaikum warahmatullah nikah ikebe jawab pernah situngah. Jadi ampun ajawab kalaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain. Senomor 3 salam nikah ngolok salam maka dito sunat king jawab pernah tak ikaparlok ngolok salam napa ngolok salam ka kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur waalaikumsalam oh buru punter nika termasuk ngolok salam king jawab pernah tak ikaparlok king maki sampean tak ikaparlo jawab pernah sedalem ka dinto ajawab. Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kupurna Ummu Mahjan ka dinto ngolok salam pah atanya Gusti kanjeng Nabi ya Ummu Mahjan ayyul a'mal ahabbu ila Allah minki dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling kalaguri Allah dari kaki Ummu Mahjan. Salah seterusnya kanjeng Nabi ada busa nih kejepon sahabat kanjeng Nabi ini kau pah nengeneng sambil agu-ongguan seakan-akan kanjeng Nabi ka dinto mireng adekan debenoreng seakan-akan kanjeng Nabi ka dinto berdiskusi abu-dabuan merengaki jabu dari orang lain padahal kanjeng Nabi beri atas kuburan samarena gak dito kanjeng Nabi pahatole pah ngabele ke sahabat Ummu Mahjan gak dito selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh gara-gara ki oding apurisian dek ke masjid. Mangkana kula ben sampean ke masjid nih kamun bisa alhamdulillah ku sabuna banyak tahu saya sapuan beda panja la al-imaratul masjid al-zahiriyah abagun masjid secara zahir kak dinto insyaallah tetaki kau leben ajunan bekal selamat ya ajunan ipun Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana Ummu Mahjan kak dinto ipun selamat sareng Allah mantir kau leben ajunan segak dinto badanah amin Allahumma maka ni kak masjid kita apa temare ki buru panitia aku tok tak langkong ustaz dekik dan kuda trauma celina kerdus. Jadi ajunan pola kesempatan mangken ni BPC kerdus dana pola ngi BPC sampian masang sengibeh masang setak ngibeh autang ya mun tak ngibeh autang ya munandi abri tak andi punten tak penapa panitia tak langkung sedia PC ibu-ibuan PC kini takut sehadir ngi BPC poluan masa nganing saibu sosok sangang ibu iki jangan tadi pemaksaan kak andi abri tak andi tak napa iki kulit sambil maca sholawat toret tiga di bagusau dan kulit sambil maca sholawat ngereng seh kasokan apareng otabe kebetulan abekta sita abekta punten tak kenapa salatullah salamullah dawab alan nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawab alan nabi khairi syafi'ina sambil solawat asareng pakhoso king jak medem takok kerdus tak pangking ngereng asareng salatullah salamullah dawam alan nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah
syukur daka pangeran ngekumi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salat salam dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar uliya balisan amin iswarka nung senungan amin ngulati zat kuste pangeran amin terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Ben ikente kalaban kente selangkung sampurna. Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni itu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Setunggal bagusan bulan Ramadan kak dirto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangken masang saibu rupiah ki buru kak dirto pada ben senyumpeng 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumpeng 2.000 berarti ampun nyumpeng 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada harap pala 2 juta saya abri sampian. 2 juta kenceran. Nekeng mun pesen apa kun tak oleh semin. Harap pakun 2.000. Keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten kita abri belum tentu cerai, bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung iba PC keng PC narajo. Iba ki ada kia tak iba ki akhirnya sabar. Jadi punten orang lambek ni kata kutu abri, maka kita abri lambek. Amin. Oh, amin kap ya dok sabri. Punten ya Allah terima kap saparing. Amin. Insyaallah masjid tadika impian senumpeng bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kula sering ngebela amal sampian ni kata elang. Tunya ni ke bisa iki mate kan. Cara ni sebelah ke masjid ni kan.
Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seasli ding sampian se sampai iki bemati ni ke se beki ni kala se beki ke masjid mun se sabe Roma ke selok diteti kak. Ke beli sarung teti gerbek, ke beli kelampi teti gerbek, ke beli rokok teti kokos, ke beli sate teti good morning. Good matoning goning. Se sabe ke masjid kak dinto se bekal teti ding sampian sampai ke akhirat. Kun tak kira hilang mana masjid tegak dinto bekal ditompak di sampian budian sampai ke suratul mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga senyumbang ke masjid bekal numpak masjid neng ibun di mana tat ya tergantung paberi enggak tuan mun sampai anda beri 1 juta ya bun ada jak 1 juta lekuk tungkot ya tiung pakot beun mun 500 neng ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian mun beri 100.000 ibang labang ibun temur mundu puluh ibu asana pele pang dia menaberikan saya buruan tekon tek baba jeningkong masjid cemangkat kegar ke baba sabar dia isya lening saya ibu cek dengan kemi mungkin 2.000 kan tak berjaji koti sambian sebenap kota kemi 2.000 andi pese saya ibu pah kemi mun tak ero kemi sabaro yo sabaron ro keceng ke pereng mun tak ada catet mulian sambian cuman karena makin bulan Ramadan ini termasuk limited edition termasuk edisi spesial edisi terbatas 1.000 mungkin pada di alfi hasanatin fi ma siwa kak dintok penting 1.000 kali lain abri 1.000 pada ben abri 1 juta amin Allahumma menteri ma'akafi amin menteri bi Allah betul tiatunya semanfaat barokah sampai ke akhirat amin Allahumma pon kak dinto si pertama apa si pertama kak hilang le budeng ngaji dinna ni kok cak kita turun le kelopai tetih imaratul masjid abangun masjid sepertama kak dinto cak pun ulama al maksud al imarah al jasadiyah pembangunan secara fisik tetih innama ya'muru masajidallah man amana billah orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Nah, pasenya mai abangun al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun, sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid ni kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi, pembangunan benih zahir, abangun masjid tapi benih kelaban pembangunan badan. Sampian nakar saya bangun tak nolongin, saya ngecor beda ijabah, tempona beda sombangan tangit je. Ya kan tak berdik mun tangit je burung. Ya tahu apa kente tambang ije. Keng sampian amak muraki masjid kalau ben ibadah ini kepada amak muraki. Jadi amak muraki masjid kali itu beda 2. Amak muraki masjid aja gebedan akadia mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid. Kalau ben panapa? Bila ibadah. Lah kan tak nolong ya bangun kak ing darusan entar tok ben mandem arapa beda kuduna kudun tak ada apa mole beda kopi nah ngaji ning sama krak kopi abi 2 gelas pahagok rokokan yade arokokan ni masjid kak dinto hukum tak kenging iki hukum tak kenging cepon ulama terangake dalam kitab Qurratul Ain di Fatawi Syekh Ismail kak dinto tak kengingake aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak itu terkadang bagi 2 dari labeng ke dalam ni ke wakaf dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid sehingga umpama beda orang arok ayat ni kamak letak tu sebeda sepa seni kesaking ngas tetena keng mun ngakan ben minum masjid oleh kelaban catatan sepenting tak ngotori masjid maksudnya tak ngotorin beni tak oleh keker sekali mun pah nakin tak keker sekali nak kita sedia piring 2 sampian situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi bun bebede punten saya maksud tak ngotorin ni kamun kotor marina ering kesin nika oleh le sampian ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami alhamdulillah Quran na ampun hatam apa tak hatam nikah
memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat obu iya kan pada saya baca perang pada baca perang pada iya dah mana apa kita nak perang ben perang dah nah mun bahasa Madura ni kan pada kula lambok ni kau pidato dah ada kula biasa nak kelampian celeng keng mangke nambu arapa biar orang pai ke benda kiai celeng mun karo kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng sing mace kiai celeng kana eko tepak ka treta napa hati mun celeng je akhirnya gula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy anapa kelampian celeng ni ke gula aslina mun kelampian celeng gula tak padang je celeng karena ecung celeng mun gula kelampian pote sini kan kerimuan si celeng bi dia cak gelak Allahumma sholli ala Muhammad keng tempeng pan ditulis kepada kiai celeng je ti ni kelampian pote boy pon Allahumma sholli ala Muhammad nikah imarah teti ajunan sampun imaratul masjid abangun masjid kalaban ngaji tadarus Al-Quran semalam mangkin hatam ben islamatin insyaallah ajunan masuk da ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah atina sampian keng iman manter keimanan agak dinto epekta sampai sete mun iman kak dinto epekta sete tak buru boleh ajunan bekal masuk surga amin Allahumma mangkin Ramadan kak dinto ampun para lestariah sekecaki kaul ajunan bekal masuk ke bulan Syawal artinya tanggal 1 Syawal kaul leben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri kembali kepada sebuah kesucian makanya Idul Fitri kaul leben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin semoga kaul leben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin dari orang-orang seabali abali kesuci pole tu sana tada pole bi Allah isapura kapi amin Allahumma wal faizin mullah abali kasoceh al faizin insyaallah kaul ajunan termasuk orang setajrah Allahumma mangkana mun telasen kula ben sampean kan seneng kah minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badeksin kula ben sampian ketika telasen gak dintoh bersih dosa tadi sekali lecuban sayang kaul ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran makna lebaran panapa seenya me telasan ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa nggih napa nggih kula nemu ngupload status video pada Facebook sedekah alhamdulillah kalampi anyar la bodoh sarung anyar la bodoh kocaa anyar la bodoh si tade pesena saya go beli ya kok titi saya go beli kalampi tuku gitu dengan dia kan beda biasa untuk Facebook kan hai guys mari beli kelampi anyar kaki ya nah kena gini rok kok kita tretan kita beli kelampi sampai lambak beda lagu nah baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya tak ada pun tak apa-apa ya tas akoca bebengul pai cagelak ke kebuk menurusan kelampi ne ya Allah kapan kelampi ping dengan angko tuping pai beri tergelete bun babaro kelampi na kodu ngadua situng epuk kedaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas ke babang aku jebros ele pataki ke budi pole di budi epek atas ibri kembang pungkana nyiur pungkana gedeng pungkana ara apa kita pasang kapi ke cetak jebuk minta tu nyerin bet saya kuan kakinya tangki menelas-telasan lagi kapi atuan kalampi kauleban ajunan akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid kengak orang preng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah
memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kau leben ajunan takut dek Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan banas dek remalik telasun para yak petrali kata cukup cek kalampi saya kebeli tak ada sebini kek nyampit jadi nak pada kalampi tak ada tahu sah apa jeng telas sampian cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampian tukang lep nyelepin lek dek remalik kalampi yak tak ada sarung bakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selam baru yang kui pole tak apa-apa nyampit sebini tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui makin selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apa batang ki makin sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu alayah angwan sarungan atlas cang si bini ti naga atlas lah atlas kor la esena meltas kok ikut cakul atau pak kabur lebur dengar tapi selaki iya kerbek kerongku ntar ke masjid pakai kocak ini tak salin kaki sarung kak jadi pelambak pakun ker saya yang ku tepak ke sarung takut kata mancik depan berdua teman cek pah ker ke atas itu sampit jadi nalek cek karo sarung kan sepenting esena tak ada apa tekan dan sebini gila jadi ketakwaan inilah makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian untuk berlomba-lomba mempercantik diri tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal aid pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami beni ben merecon teh wah potong jundur ke berak ke timur tak ambu sekali ibong galang tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kelibur merecon nah pada kula sampai atanya apa nalik selibur merecon libur kamunyin masa mercon libur kamunyin nah mercon apa ni somet buang ke barat orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh biku lebeli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon aja lek ben cek beli mercon ni kene beli sebeda ben pokang re kapan mari somet pah ki ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya bunten beni tak oleh mercon tak bunten ya tore tapi saya maksud ahya lailatul aid di ngodi malam telas ni ke beni kelaban mercon beni kelaban panapa bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran ibadah cek malam mun bisa ngaji Al-Quran kak din to Quran cepon ulama sebenarnya sederhana Bapak Ibu hadirin kengain buk kengain sampian mun umpama cek malam telasen tak mungkin karena lesok bisa amasak deen maka sampian eko caaki kak din to di ngodiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah salat isya berjamaah salat subuh berjamaah kengain malam telasan sebekal dateng nih sampian mun apa jeung maghrib sibini olo kedule maju sabu aja ngah isa dentek sabu jeung kaade dentek sibini subuh cekei mun selake tak cek entari bisa sampean bu kak ceke siang ceke bu haji ya bahdai maksud ta orang ngaceke udah torot kah lah kalau salat maghrib, salat isya, salat subuh berjamaah maka orang gak dinto pun ulama inyataaki ampun ngodi malam telasen jadi umpama tak bisa cek malam kalau tahajud umpama tak bisa lesok tak bisa ngaji Al-Quran untuk takbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin andi kesibukan lain jaga telok nih kak pejeng maghrib berjamaah isya berjamaah subuh berjamaah pasir seh salat maghrib berjamaah salat isya berjamaah salat subuh berjamaah maka gak dinto ampun di ngodiin telasan atau bedik ngodi malam telasan napa na boleh pah bisa takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar walillahil hamd. Setua kada sekene nerok bunte sekene yo col kada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd ko ibun ilham anang mang misnaji je teh beni ilham tapi walillahil hamdu injo manco bak bering kita lasin ku tak ilham kapi per masjid deh pabicce de cha torot mangkane sesepo takbir ka ada walillahil hamdu aduna wajib baca mun tak baca sampean muang situng kalimat oh kok bisa haram karena maknanya auba tadi walillahil hamdu walillahil hamd anak enggak misnari kayak ilham saya enggak pabicek ni kan puiban ka men Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Bah, yang guru ya dek bisa lontar. Hanya beli aja. Kon, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbir nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga je pun guru. Ulamang kitik keran takbir nikah pi walillah ilham kapi abu kan mangken ke benda ada ilham ke jebek wa. Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Ah, sudah. Pon, jelas. Ah, ya mah ayo mulai jelas. Mulai jelas ya. Korang keh deh. Lanjut. Cek pada de bentang bin de kaki huk. Awan para toro na lanjut. Pon. Man ahya lailatul id pasera orang sengudi pasera orang sengudi malam telas ahyallahu qalbahu otabe dalam redaksi lain lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengudi malam telas nikah atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makela bejena mati mun ahli malam telasen iyo di insyaallah tak kira mati bu. Gelok ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur katunya ben lebur ka esena dunya ni katan ate mati asli nah lebur katunya ni kata klero kan jak guluban sampean ke akhirat lebet dunya saya maksud ate mati gara-gara hubbud dunya kadin to wa karahiyatul akhirah sampai ke akhirat kadin to andi perasaan tak seneng takut. Tadi kuliban sampean mun kan dia mati takut napa tak takut? Pada. Arab pamit takut. Padahal mati ni kan mulai kuliban sampean iki napa ki? Orang mulai ni kutuna senang. Sampean mun ka Jebeh, mulai senang napa tak senang? Sampean mun ka Malaysia, mulai senang napa tak senang? Demun mangken mulai ni ka takut pasti dua alasan sampean. Sepertama, hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai lupa dak kepereng dia.
Engki leburkan lu minta ekas sebedu bangunan tingkat 5 ekas sebedu reng bini ngakui kelampi bupati buka paha tinggi sekali ada kelepai gara-gara lebur ke surga aja sampai sengka kabarek nomor 2 mi sengka orang mulai nikah tak andi sanggup jadi kan kaca boleh 5 tahun tak andi pesaya sekali pas suruh mulai tak gelum apa saya culu lagi nak kata tang kedeki menentar masa tak ngangkat rokok lika masa ada tang dicai bepah ngibak korek bidi ada tak rokok ngoreng kuliban sampian takok ke akhirat takok ke pateh kak dintong faktor terlalu lebur dek katunya nomor 2 sangu nak ada orang mun katunya tak pate lebur orang mun sangu ada banyak tak takok kabate dek waliyun min auliya illah para alim para ulama para guru punten kamate ni tak takok iking tak bengal sanika kau tunu huliban sampian mate ni takok mate tak takok mah tak usah terlalu takok king jangan bengal artena sepenting kau leben ajunan asiyab dak ke perkara sebekal maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan ampun saya tubujian napa kira-kira saya maselamat bu banyak insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng saya bisa maselamat kau la ajunan ketika kau la ajunan bingkengan abali dak ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantir sekak dinto badana amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngatamaki Al-Quran alhamdulillah ampun hatam ngatamaki Quran ini tak gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam make pasan padahal pasan ini rata-rata tak laku guleban sampian kau tuna hatam tekak sekalian keng mun tak ibri hidayah ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang ngatamaki Quran ini orang mun ahli maca Quran itu buah kisah dan Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi benih wa inna ilaihi rajiun benih inna lillahi jak saung guna ikan di Gusti Allah ahlina minan nas panika keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang si ahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngatamaki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak itu termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la iyako keluarga Allah tak burung boleh ajunan bekal selamat masuk surga jauh dari neraka mantir sekak dinto badana amin Allahumma mantir bi Allah kau leban ajunan beteti orang sita apesa keleban Al-Quran keleban hataman Al-Quran mangken kau ajunan ampun di ngudi Ramadan kau leban ajunan ampun teti keluarga Allah kau leban ajunan ampun abangun masjid ikun aki keleban ibadah semua ke tepadaku tabuna Gusti Kanjeng Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran karena orang yang baca Al-Quran gak dinto bakal selamat taki sering Al-Quran yang hari kiamat bahkan beda tebus gak dinto boleh Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah untung orang si ahli ngaji Al-Quran apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada keuntungan orang si ahli ngaji Al-Quran ketiban jenengan nih benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun beteti orang si untung amin deh Allah cek sarana gendu cek berkat lanjut tu ngideng sampean amin Allahumma wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab
suda minta untung nga orang ahli ngaji Al-Quran tahu sama masuk ke akhirat sete masuk gelum kubur amule di kubur beten tak anda eka kanola olak tak anda ka beten sebeten kak dinto ahli maca Al-Quran beten tak kira ancor mun beten kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah seteja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga ya Allah itunya bukan iba saya itunya bukan iba selamat itunya bukan iba tenang insyaallah kuburan beten kaula ajunan tak kira ancor iya akhirat kaula ben ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma mun lamba kak Quran ni ka biasa maturun ni kering lamba ni ka ukuran ni ka Quran orang mun aman tua lamba ni kasih tanya aki Quran nah kelak ngaji daya Quran lamba ni ka ibreng mun la maulid Isa kak ditu asampung sambung kalaban apa sambung kalaban Al-Quran ngaji tak turun dari langgar padahal lampu kita ada listrik lamba ni ka lampu pada ngepol seturking mana beda seturking ni kak tar kapi tetangga thank you ntar kapi aja di lampu nih kak beda sentara kaca deh ya kata abung aja kan lebur mana kaca kata abung seturking roh pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono kan engki lamba saya kaca seturking ini kesepakun genteng cuma situ apa koceng mentak apa aja sampean nah ongguan gue lega koceng ini kak beksemuton dia orang ini kemana kaca seturking ini kebilu kapi ada sebenernya mentak apa aja ngutip labu dari karin nanti seturking paha kaca sampean nih ku tak perong kapi keng mun koceng bakun genteng makan tung situng hewan ini kaca seturking bakun genteng ini cuma koceng ini ke aneh akaca keseturking pakun genteng bakun tahu gua si nomor 2 koceng ini kelebet elot celot sini kah maki pah ocen kele koceng lebet elot celot so kone di babani ketak tuman beda abu berseto makan sampai ring tua lamba ni kang ucap mun sampai beda abu esok kena koceng di beban nak kasah ero kalak kening ke cimat ini mau dimma beda abu beban sok kena koceng kita agar di cimat pada nanti aja sampean pada nabi cao caan siapa saya ngate lak sok kena olar bekal soki maka sampai kiamat kurang keluar tak kena telak sokona ular saya tahu tak kok budung gentak pula budung kadal lagi kan nggak ular yang betul soko kasa menular tak bisa kelban seseng sa aja dan kasa koceng ini kepada akaca keseturking tak perot lebet elot celot tak kotor senomor telok selebih hebat koceng ini kah makilang akan cukup koceng ini kah colong tak abu cukup selagi kena berseto ini apa dia koceng kiki nak koning bu sekoning tu sandi koceng ya mun sandi koceng jak lapu-lapah tak sikat sampai 5 hari kan abuh tebel bagi kiki koceng ni ketak tu mana sikat seekakan cukup seekakan tapi kiki nak kun berseto selangakan cukup tak abu cukup colong koceng mun tak percaya bukti aki bi sambian mun beda koceng akan kok benteng pah macam abu kok benteng benih colong koceng keng paling beda cukup benteng sececeri luar kesa seekakan bi koceng mun colong koceng tak kira abu benteng mun tak percaya koceng tempo dengan kok benteng pah kalah bisa sampean pah cium mun tak keke lu ngambian ya ongguan tak kira abu enggak ntar dia mau pidato ni debak ke koceng apa harus selamat na Quran selamat na koceng apa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sejam hah beri kan to guna mulai ke rumah 4 jam dia bakul rempah apa tu rekeren aki gak mau pahpun malam dia bakul telok tangan anak sandi alik bila lagi nggak gila ntar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Quran amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulia ke Allah sekadin toh saya bisa pada pak meskipun kelaban bahasa tak tersusun meskipun bahasanya tak rapi tapi insyaallah maksud saya pada apa dan kuli bisa pahamin semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki secara kesimpulan boleh kelaban singkat Allah subhanahu wa ta'ala adabu dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir ila akhiril ayah orang ni kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat kak dinto abangun masjid ya kedubun Allah abangun masjid ni ke beda 2 pemahaman beda abangun masjid secara zahir lakar ibangun masjid abur saya masjid akati cerita gila umum mahjan beda abangun masjid ni ke bani abangun secara zahir secara jasadi secara fisik bani
tapi masjid te ikun aki ibadah kati ajunan kata maki Al-Quran kati mungkin ibadah aki pengajian beni tak banyak biaya nikah banyak beni king tak banyak mungkin modal banyak beni king tak banyak bing berkat apa cak situng keluarga berisi anak ngempai iki bakapi ya kan lain berkatnya cuman kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi abangun masjid kak dinto termasuk jamin orang-orang si selamat saling Allah Subhanahu wa taala insyaallah saya hadir min ahlil jannah termasuk dari ahli-ahli surga amin Allahumma mana nabi beda bener dari saya pada pak kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yakin kekeliruan kak dinto murni umber dari keendengan ben kebuduan boten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahlis salamati bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahlit tuqa والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى الفاتحة. Sepor aki kaki, buk sepor aki buki. Mencari Allah lancung umur, dapat Ramadan tahun datang. Mencari Allah tapang kipolen kesempatan selain dalam kemudian sehat dan kini hidup Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.